बेटियों को बच्चों को एक बड़ा झटका लगा। इनके दरमियान में जो बैठे होंगे गंदे लोग, जो रोटियों पे पलने वाले, जिनकी रोटियां लगी हुई, बल्कि उसकी माँ का मुझे बहुत दुख है। उसने बहुत तकलीफें देखी हैं। मुझे तो मैं जब भी गया हूँ उठ के खड़ा हो गया, बैठना नहीं है, नहीं पहले चाचू आप बैठो। लेकिन ये गंदा बच्चा जिसने भी ये काम किया, गंदे बंदे ने, उसने तो दोस्ती के ऊपर धब्बा लगा दिया। आपको भी पता है कि शेखदारी में दुश्मन सज्जन साथ साथ ही होती है। बड़े छोटे छोटे बड़े प्यारे गोल मोल उधर आना। एक बिलास जो है वो मेरे बेटों जैसा, भाइयों जैसा, बड़ी इज्जत देने वाला। टीवी बाट के पास भी कभी बैठा होना दोस्तों के साथ, तो उसने भी कह देना कि नहीं मलक साहब अब बच्चे जवान हो गए हैं, बस जो हो गया है वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अगली नस्ल को बचाना चाहते। इंजदे हो गए हो हूं असी तुहाडे कोल डरना शुरू हो गए हैं। जहां तक टीवी बाट साहब वो भी मेरे भाइयों जैसे थे। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट सना दिलशाद। मलिक सोहेल साहब का अमीर बराज टिपू मर्डर में नाम लिया गया कि एहसन शाह के साथ मलिक सोहेल भी मुलव्वस हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, अमीर बराज टीपू का कत्ल हो जाता है, उसमें आपका नाम लिया जाता है कि आपने सहूलतकारी की, आप एहसन शाह को टीवी बाट के पास लेकर गए। भाईजान, सबसे पहले गाना साहब, मुझे इंतहाई अफसोस है अमीर बलाच के जो वाकया हुआ है। मुझे इतना अफसोस है, जहाँ तक मेरे नाम का तल्लक है तो वो मुझे भी, मेरा भी सियासी मामलात में सारी ज़िंदगी गुजारी है। मैंने सन 2013 में पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पर MNA का इलेक्शन लगा था। मेरा दोनों पार्टियों से बड़े गहरे वाबस्तगियाँ हैं। जहाँ तक मीर बलास जो है वो मेरे बेटों जैसा, भाइयों जैसा, बड़ी इज्जत देने वाला, इसका बाप भी मेरे मिलने वाला नहीं था, बल्कि भाइयों जैसे तल्लुकात थे। इनके जो दादा थे वो मेरे वालिद साहब के बेहतरीन दोस्तों में दोस्त थे। इनके जो मामू हैं बच्चू पहलवान, वो मेरा चाचा भी है, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। जो बई पहलवान है वो भी मेरा चाचा भी है, दोस्त भी है, भाई भी है। मुझे बहुत दुख हुआ है, ये जो वाकया हुआ है बहुत दुख। जहाँ तक टीवी बाट साहब वो भी मेरे भाइयों जैसे थे, क्योंकि मेरा इलाका ग्वाल मंडी भी मेरा सियासी हल्का है। मेरे उनके साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात थे। कई दफ़ा बैठे हैं, कई दफ़ा गपशप हुई है। मेरे सामने तो कभी कोई लड़ाई झगड़े की तो बात हुई नहीं। चूंकि आपका तो हल्का है, सियासी हल्का है, आपने हर डेरेदार के पास भी जाना है, आपने हर आम आदमी से भी वोट मांगने के लिए जाना है। चंद महीने हुए हैं, मैंने शालमी में प्लाजा बनाया है। उधर कोई 5, 7, 10 दुकानें खाली करानी थी, क्योंकि बलाश का उधर असर रसूख ज़्यादा था, तो वो खाली कराने में इसने मेरा भी बहुत साथ दिया, बल्कि मेरिट पर इसने। दुकानें, आपकी दुकानों पर कब्जा था? मैंने जब जगह ली थी तो उसमें 5-10 किराएदार थे। तो जब वो प्लाजा बनाना होता है तो पहले उनको खाली करवाना है, फिर करना है। तो ये अपने असर रसूख की वजह से वो इनके पास गए। इसने बड़ा अच्छा मेरिट पे, मैं उससे पहले भी इनके जाया आया करता था। जब ये दुबई में थे तो उधर मेरे भाई का होटल था, तो होटल के साथ ही इनका स्कूल था। तो ये बड़े गोल मोल तीनों बेटे जो भाई थे, बलाश के 2 भाई और बलाश, अमीर बलाश था, अमीर मौसफ था, अमीर फतेह है। हाँ, तो बड़े छोटे छोटे बड़े प्यारे गोल मोल उधर आना। अंकल जी, मैं भी अक्सर अपने दोस्त के पास दुबई जाया, अंकल जी अंकल जी अंकल जी। मलिक सोहेल साहब, आपके इतने अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ, तो फिर आपके नाम को क्यों जोड़ा गया? आपकी तस्वीर जो थी वो सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स को क्यों अरसाल की गई? राना साहब, वो बात तो सामने आ गई है, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि मैं कोई बात कर सकूं। आपको भी पता है कि शेखदारी में दुश्मन सज्जन साथ साथ ही होते हैं, फैमिलियों में भी होते हैं।
تو جس گندے بندے نے یہ کام کیا ہے وہ میرے سامنے ہے. جس نے بھی یہ گناہ جرم کیا ہے اس کو سزا. آپ کو سب سے پہلے کس نے بتایا کہ آپ اس کیس میں ملوث ہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے ذیشان سہیل. اس نے میں شادی پہ جا رہا تھا تو اس نے مجھے فون پہ بولا کہ ابو یہ واقعہ ہو گیا. بعد میں اخباروں میں ٹی وی میں چینلوں میں میرا ذکر بھی آتا رہا، لیکن ان کے بڑوں کو بھی ہمارے اوپر بڑا مان ہے. ہمارا 4 دہائیوں سے ان سے ہماری وابستگی ہے. جی میری بچو پہلوان سے میری بات ہوئی تو ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے، تو جب آپ کا ذکر آ نکلا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ تو ہمارے گزشتہ 40 سال سے تعلقات ہیں، ان کے بڑوں کے ساتھ تعلقات ہیں، کیونکہ آپ کے والد صاحب کا جو ٹوپی پہلوان کے نام سے شہر میں جانے جاتے ہیں، ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. لیکن یہ گندا بچہ جس نے بھی یہ کام کیا گندے بندے نے، اس نے تو دوستی کے اوپر دبا لگا دیا. اب تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دوست کس کو کہا جائے. آپ کی احسن شاہ کے ساتھ بھی کوئی ملاقاتیں تھیں آپ کی؟ اس کو جانتے تھے آپ؟ نہیں، میں اس کے باپ کو جانتا تھا کیونکہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو اس کا باپ بھی پیپلز پارٹی. سید مظفر حسین شاہ. ہاں جی. تو وہ جب فوت ہوا میں ادھر اس وقت بھی گیا، بعد میں بھی گیا، ادھر ملتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا. مجھے نہیں پتا ہے کہ اس نے اتنا گندا کام کیوں کیا. بلاج کیسا لڑکا تھا؟ میں نے کہا نا صاحب آپ کو بولا ہے کہ امیر بلاج سے بھی تعلق تھا، اس کے باپ کے ساتھ تعلق تھا، اس کے دادے کے ساتھ بہت تعلق تھا. تو یہ تو بچہ میرے بچوں سے بھی زیادہ چھوٹی عمر کا ہے. تو مجھے تو میں جب بھی گیا ہوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بیٹھنا نہیں ہے. نہیں، پہلے چاچو آپ بیٹھو، پہلے چاچو آپ آئے کام کے لیے کیوں آئے ہو؟ آپ نے بندہ بھیجنا. تو میں کہا یار میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں. بلکہ اس کی ماں کا مجھے بہت دکھ ہے، اس نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں ساری زندگی. میں اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے. وہ میری بہنوں جیسی ہے کہ ادھر میں نے دیکھنا کافی غش ہونا. تو میں نے اس کو 1-2 دفعہ دبے لفظوں میں بھی بولا کہ یار بھائی اتنا کم ملا کرو لوگوں کو. میں نے کہا چاچو کوئی بات نہیں ہے. میں نے تو ارادہ کر لیا کہ میں نے اگلی نسل تک یہ بات نہیں جانے دی. پتہ نہیں کون گندے بندے اس میں شامل ہیں. ٹی وی بٹ کے پاس بھی کبھی بیٹھا ہونا دوستوں کے ساتھ تو اس نے بھی کہہ دینا کہ نہیں ملک صاحب اب بچے جوان ہو گئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے بس ٹھیک ہے، اب میں نے یہ امن سے وقت گزارا. اچھا، ٹیفی بٹ صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں امن چاہتا ہوں، ہاں جی، میں لڑنا نہیں چاہتا، ہاں جی، میں اپنے بچوں میں یہ جو دشمنی کی ہے یہ وراثت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. یہی کہنا تھا امیر بلاج کا بھی. تو ملک سہیل صاحب یہ کون سے ایسے عناصر تھے جنہوں نے اس بجھی آگ کو پھر چنگاری دی؟ تو رانا صاحب ان کے درمیان میں جو بیٹھے ہوں گے گندے لوگ، جو روٹیوں پہ پلنے والے، جن کی روٹیاں لگی ہوئی تھی، انہوں نے اسی لڑائی جھگڑے پہ، انہی دشمنیوں پر. لیکن میں جہاں تک دیکھا ہے، میں بیٹھا ہوں میرے بچوں جیسے. میں اس سے پہلے آپ کو رانا سے ایک بات میں بتا دوں کہ شہر کے چند بڑے جو لوگ تھے انہوں نے بھی صلح کرانے کی. امیر بلاج اور ٹیفی بٹ کی نہیں، ٹیپو پہلوان سے شروع ہوئی بات شروع ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کون سے گندے عناصر جو پایا تکمیل تک نہیں بات پہنچی. اس میں بلال یاسین کا والد تھا، یاسین پہلوان محروم، بہت اچھے بڑے درویش، بڑے اچھے لوگوں میں شامل تھے. ان کا ایک ماموں تھا طارق امید بٹ، ہم اس کو باؤ طارق کہتے تھے. اور یہ ملک احد اور میاں ثاقب کا والد میاں پرویز. اچھا، اس طرح بندوں نے بڑی کوشش کی کہ یار یہ صلح ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی. لیکن جہاں تک بلاج کا تعلق تھا وہ کہتا تھا چاچو میں نے اگلی نسل تک یہ بات نہیں جانے دینی. تو رانا صاحب میں تو آپ سے بھی درخواست کروں گا، آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا میں بھی ہیں، آپ کے ماشاءاللہ سورسز بھی بہت ہیں. آپ کو بھی چاہیے کہ جو بھی اس جرم میں شامل ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو، اس کو سزا. آپ نے جیسا کہا کہ ٹیفی بٹ صاحب بھی چاہتے تھے کہ یہ لڑائی نہ ہو اور صلح ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ بلاج کے مرڈر میں ٹیفی بٹ انوالو ہے؟ رانا صاحب جہاں تک یہ لڑائی کا جھگڑا ہے یا جو یہ واقعہ ہوا ہے، میں تو آپ کو پہلے بھی بول رہا ہے کہ میں تو
बैठा हूँ दोनों के पास, तो उन्होंने यही बोला है कि नहीं मलक साहब, अब अमन की ज़िंदगी चाहिए, लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। बलाश भी यही कहता था कि चाचू बस जो हो गया है वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अगली नस्ल को बचाना चाहता हूँ। मैं कोई गंदे अंडे को गंदी नस्ल के ब्लड गंदे वाले लोग शामिल हो गए हैं जो ये वाक़या हो गया है। इससे पहले भी उन्होंने 2-3 सूलह तो उनकी हो चुकी हैं। मतलब यही था कि वो अपनी काफ़ी दुश्मनियाँ ख़त्म कर रहा था। मलक सुहेल साहब, जब आपके घर वालों को पता चला कि मलक सुहेल साहब जो है वो अमीर बलाश के कत्ल में मुलव्वस थे, जैसे आपकी अहलिया या आपके बेटे बेटियां, तो उनका क्या रिएक्शन था आपके साथ? राना साहब, जहाँ तक अहलिया का तल्लक है वो तो 3 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। बेटियों को बच्चों को एक बड़ा झटका लगा अच्छा। कि यार बैठे बैठे ये क्या होनी आ रही है। तो फिर बच्चों ने भी, उनको भी मेरे पता है कि मेरा कौन सज्जन है कौन मेरा मुखालिफ है, उन्होंने भी काफ़ी छेन बैन करके पता लग गया कि फलां बंदा है। जितनी देर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चली कि यार मैंने कुछ किया भी नहीं और शहर का एक बड़ा कत्ल है जिसमें मेरा नाम आ गया। राना साहब, आप यकीन करें, मैं 1 मिनट के लिए भी मायूस नहीं हुआ। अच्छा मलक सुहेल साहब, जैसा कि आपका भी अंदरून शहर और पूरे शहर में एक तल्लक है, आपने पीपल्स पार्टी के एक बड़े प्लेटफार्म से एक बड़े लीडर के खिलाफ जो है इलेक्शन भी लड़ते रहे, और अब आपके साहबजादे हैं ज़ीशान सुहेल मलक जो हैं ये भी अंदरून शहर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो लोगों ने इस हवाले से कुछ बातें तो आपके साथ की होंगी कि मलक साहब की करता है तुसी? राना साहब, अल्लाह का बहुत शुक्र है जो मेरा हल्का भाव है। मुझे अमेरिका से भी फ़ोन आए हैं, दुबई से भी आए हैं, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर से तकरीबन लोग मुझे जानते होंगे। तो यकीन करें कि वो पहले मुझे मजाक में दोस्तियों में अच्छा कि मलक सुहेल साहब तुसी इंज कर सकते हो? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डरना शुरू हो गए हैं, जो एक मजाक में हाँ, बात जैसे दोस्त कहते जी मलक साहब तुसी तो डॉन बन गए हो। लेकिन वो हंस रहे थे, बल्कि वो लोगों को कह रहे थे हमारा दोस्त भाई ऐसा है ही ऐसा नहीं कर सकता, मलक सुहेल ऐसा नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया। सलामत रहें जी। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे मलक सुहेल साहब, जिनका अमीर बलाश टीपू के कत्ल में नाम लिया जा रहा था, इनको सहूलतकार साबित किया जा रहा था। आज हमने इनसे बात की, इन्होंने आपको सारी बात बताई, आपने सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।